السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد الفيديو هذا غادي يكون فيه غير لي زيكزارسيس داكوغ ديال دوزيام كور دو فرونسي ولا اعدادي، يعني بروميير اني كوليجيال، يعني الدرس الثاني ديال لو باسي كومبوزي اللي كنت عملت لكم الكور. هادو لي زيكزارسيس ديالو ديجا صيفطتهم في لي جروب ديال الواتساب. اللي ما داخلش الجروب ديال الواتساب دونك انا ضروري نكتب لكم ليكزارسيس كوم سا تعملوا بوز، تمشيو عملوا محاوله ابخي رجعوا داكوغ شوفوا التصحيح. يلا نبداو لو بروميير اكزارسيس على بركه الله. شنو تيقول؟ دونك accorder si nécessaire les participes passés employés avec l'auxiliaire être. دونك اللي شاف معايا الكور غادي يسهل عليه، غادي يجي ساهل هاد ليكزارسيس. accorder يعني شنو قلنا شنو هي accorder؟ هو مثلا الى لو سوجي او لو نون عندي مصرف عندي فيمينا كنزيد البارتيسيب باسي كنزيد لو او، الا كان بلوريال كنزيد اس، الا كان فيمينا بلوريال كنزيد او اس داكوغ. و طبعا الا كان غير مصرف مع اتر داكوغ. وكاين اكسبسيون مع افوار. المهم انا ما غاديش نعاود الكور دابا. يلا نبداو التمارين. دونك قال لك اكوردي ليا اهم حاجه اللي قالوا لنا ولا المعلومه المهمه اللي قالوا لنا ان هاد لي فيرب كاملين سون كونجوغي طبعا او باسي كومبوزي مع لوكسيليير اتر. دونك لاكوردمون اي نيسيسير، ضروري خاصني ناكوردي. يلا بروميير فراز tes frères sont-ils bien partis؟ دونك شنو غادي نقدر نزيد؟ اول حاجه نديرها نحدد شكون هو لو سوجي. دونك لو سوجي هي tes frères او لا اي بحال بحال. دونك هاد اي كتعود على لي فخير. دونك il شنو غادي نزيد il؟ دونك troisième pronom personnel de pluriel، دونك غادي نزيد اس داكوغ. ها هي الصوم، دونك هذا لوكسيليير être وهذا لو participe passé. tes frères sont-ils bien partis؟ deuxième phrase Amine n'est pas rentré de vacances. Donc finalement le sujet هو Amine. Donc Amine pronom personnel هو ايه؟ troisième pronom personnel de singulier، troisième pronom. Donc شنو غادي نزيد؟ حتى حاجه داكوغ، حيت هو singulier يعني ما نزيدش اس، و masculin يعني ما نزيدش او. troisième phrase les récoltes sont saccagées. دونك اول حاجه خاصكم تكونوا عارفينها هي بعدا تكونوا عارفين المعنى ديال الكلمه وتشوفوها واش هي فيمينا او لا ماسكولا. دونك هنا لا ريكولت عندي بعدا بلوريال ياك، فهما بلوريال. غيبقى لنا الاشكال واش هي ماسكولا او لا فيمينا. دونك لي ريكولت هما المحاصيل، المحصول ديال القمح، المحصول ديال الملح، المهم المحاصيل. دونك لي ريكولت سي ان نون بلوريال فيمينان. دونك فيمينان بلوريال شنو غادي نزيد؟ غنزيد او ديال فيمينان وغنزيد اس ديال بلوريال. جيسبر تكونوا فاهمين معايا. دونك لي ريكولت سون ساكاجي هما زعما سرقوا مسروقين، سرقوا المحاصيل، تسرقوا او المحاصيل تنهبوا. الفيرب هو نهب ساكاجي. Quatrième phrase Lucie et sa sœur sont nées à Paris. Donc فينا هو لو سوجي؟ Lucie بوحديتو non، sœur non. Le sujet هو Lucie et sa sœur. Donc شنو البرونوم بيرسونيل اللي في هذه الجمله؟ Lucie et sa sœur يعني لوسي و اختها، يعني لوسي راها بنت واختها بنت. دونك بجوجهم شنو غيكونوا elle avec s. دونك لو برونوم اللي هو elle avec s. دونك شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد في لو بارتيسيب باسي غنزيد لو او ديال فيمينان وغنزيد لو اس ديال بلوريال. Le paysage est recouvert de neige. Donc لاحظوا معايا le paysage est un nom masculin singulier، هو مفرد ومذكر حيت هو عنده لو. دونك شنو غادي نزيد؟ rien. Ta voiture sera réparée demain. Donc ta voiture يعني سيارتك. Donc la voiture est un nom féminin ولكن هو singulier ياك، يعني مفرد مؤنث. دونك شنو غادي نزيدو؟ او réparé او ديال féminin. Les étangs sont
rempli de moustiques. Les étangs هما البركات ديال الماء عامرين بلي موستيك. هما لي موستيك هما هي الحشرات دبا الناموس. دونك لي زيتون خاصنا نعرفوا بعدا هو بلوريال وكيبقى لي واش هو فيمينا ولا ماسكولين، واش غادي نزيد او ولا لا. دونك لي زيتون ايت ان نو ماسكولين يعني اسم مذكر. دونك شنو غادي نزيد غير اس ديال بلوريال. داكوغ. دونك كنتمنى يكون عندكم هاد ليكزارسيس صحيح. خليو لي في التعليق واش راكم صح ولا لا. اون دوزو لو دوزيام اكزارسيس. قلنا écrivez les verbes au passé composé. d'accord. donc écrivez les verbes au passé composé. واحد الفقره نسيتها في الكور وفكرتني فيها واحد التلميذه دونك مشكوره اللي هي صراحه ما طاحت مشات لي من بالي بتاتا باش نقول لكم باللي كاينين دي فيرب ولا كاينه واحد لا ليست ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا غير مع خاصكم تكونوا حافظينهم. دونك انا كتبت لكم هنايا كتبوهم عندكم وحفظوهم عقلوا عليهم. هاد لي فيرب هادو فين ما تشوفوهم اوتوماتيكمون كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر. عندي aller, rester, devenir, tomber, rentrer, descendre, naître, arriver, venir, retourner, mourir et revenir. d'accord. يلا نبداو l'exercice ديالنا. دونك خاصنا نكونجيغو هاد لي فيرب au passé composé. le verbe arriver hier. دونك نشوفوا واش عندي هنا arriver. oui عندي arriver. donc هاد le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. d'accord. دونك نحيد ليه er اولا المهم غنحيدو كامل فوالا بحال هكا. دونك سيت فامي خاصنا نشوفوا لو سوجي راه هو سيت فامي. شنو البرونوم بيرسونيل اللي كيعوض هاد سيت فامي هي لا حيت لا فامي. دونك سي ان نون فيمينان. دونك elle. دونك سيت فامي elle est. دونك لوكسيليير être في البريزون اللي هو est وعاد لو بارتيسيب باسي arrivé. شنو خصني نزيد لو او ديال لا كورد حيت لا فامي عندي نون féminin. Deuxième phrase. Il, c'est le verbe déposer leur bagage. Déposer, ما كايناش هنا. Donc غادي يكون هاد le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. déposer. عقلوا على le verbe déposer. وقت عقلوا عليه زعما غتقولوا لي بما انا كنسى غنكتب هكا في الراديكال وعاد نكتب عندي هنا avoir. خصني avoir في البريزون. ils ont. دونك شنو خصني نزيد؟ ما غنزيد حتى شي حاجه حيت مع لوكسيليير افوار ما كيتاكورداج لو بارتيسيب باسي. نو le verbe aller voir nos amis. دونك aller كاينه في لا ليست ديال لي فيرب اللي qui se conjugue avec l'auxiliaire être. d'accord. donc nous عندي être في البريزون. nous sommes allés. شنو غادي نزيد غير اس. دابا بلاتي دابا ردوا البال مزيان لهاد المساله ديال نو. دابا نو هي نحن. ما كيمكنناش نعرفوا واش نحن غير بنات اولا نحن غير دراري. داكشي علاش كنزيد او ديال فيمينا ولكن كنزيدها انتر بارونتيز وعاد كنزيد اس. يا ربي تكونوا فهمتوا. لاحظوا كنكتب دابا هذا هو لو بارتيسيب باسي. دابا هذا هو لو بارتيسيب باسي سون اكور. دونك انا غادي نزيد او احتماليه تكون نو فيمينان ونزيد اس. بحال هكذا تنكتبها. دونك tu le verbe boire un café. دونك شوف واش عندي boire هنايا non. دونك c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc tu. donc j'ai tu as bu. خاصكم حتى تكونوا كذلك تكونوا كتعرفوا لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب دو دوزيام جروب و تروازيام جروب. داكوغ. خصوصا في التروازيام جروب حيت كيتبدل كيكون شونجمون دو راديكال. دونك من بواغ لبي لاحظتوها. يلا تا فامي طبعا ما نديروش لاكورد حيت كونجوغي حيت لو فيرب سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار. تا فامي le verbe partir à la place. donc partir est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ماشي مع être. donc ما غاديش يكون لاكورد. partir. donc ta famille pardon ta fille يعني elle. donc elle a parti
parti. ما غنديروش اكور à la plage. Elle, le verbe tomber, tomber ou كاين في la liste ديال les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc elle est tombée. Donc la corde شنو غنديرو حيت عندي elle est tombée malade. Voilà صافي ياك. دونك عملنا لا كورد في هذه لا هذه صافي. يلا ندوزو نكملو. جو بونس باقي لنا تمرين واحد. يلا نديرو لا كوريكسيون ديالو ونساليو الفيديو ديالنا. لاحظوا معايا troisième exercice كي قلنا conjuguer les verbes au passé يعني passé composé. Yalla, première phrase, ma soeur, c'est le verbe sortir ce soir. Donc, je vais sortir. Mais le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord, quand on dit je suis sorti, mais si j'ai sorti. J'ai sorti, مثلا خرجت شي حاجة. Je suis sorti يعني أنا خرجت. Donc, مع le verbe l'auxiliaire être. Donc, ma soeur, اللي هي لاحظوا معايا اللي هي elle est sortie. وشنو غنزيد ديال لاكورد حيت هو كونجوغي مع لوكسيليير être. Deuxième phrase. La journée, le verbe commencer bien. لاحظوا معايا مزيان هاد la phrase. Le verbe commencer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc لاحظوا معايا. Donc باش نكونجوغيها جو سوي سيغ سيغتان كو خدمتوها بهذا الشكل. لا جورني ا كومونسي بيان. ياك لا جورني ا كومونسي بيان. ولكن في الفرنسيه يعني التعبير خاطئ. دونك شنو كنقولوا؟ لاحظوا لا جورني ا بيان كومونسي. لاحظوا ها هو l'auxiliaire avoir وها هو لو participe passé. هاد بيان هذا كيجي وسطهم. شنو حسن؟ واش نقول لا جورني ا بيان كومونسي او لا جورني ا كومونسي بيان؟ واش لاحظتوا الجمله الاولى كتكون جوست في المعنى. nous le verbe lire des contes. Donc lire un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc nous avons lu. D'accord? Donc là, le participe passé dit le verbe lire ou lu. L-U. Les histoires. Ces histoires. Je les lire toutes. هادوك les histoires. القصص قريتهم كاملين. Donc لاحظوا شنو الشرط اللي قلنا باش le verbe se conjugue avec l'accord se conjugue l'accord كيكون مع l'auxiliaire avoir ملي كيكون عندي complément d'objet direct يعني المفعول به قبل من le verbe. Donc لاحظوا انا قريت شنو les histoires والمفعول به قبل من le verbe. Donc lire واخا غيتصرف مع avoir ولكن غادي تكون فيه l'accord. Je les ai. Donc انا je les ai لاحظوا lu les histoires. بعدا pluriel غنزيد اس كنقول une histoire féminin وغنزيد donc es. حاجه اخرى لاحظوا بلاتي ces histoires je les ai lues toutes. لا المعنى كنقول je les ai toutes lues غير في المعنى. داكور في المعنى كيتبدل. يلا j'aime les histoires que tu me lis. Donc tu lis quoi? Les histoires complément d'objet direct déjà avant le verbe. Donc lire qui j'y m'a donc tu as lu. J'aime les histoires donc on va dire es que tu m'as lu. d'accord. كنتمنى تكون انا مأكده غيكون جاكم الاحباط في هذا التمرين ياك. داكشي خليتو اخر واحد فيه شويه ديال التبعكيك. دونك غير تفرجوا عاودوا تفهموا. Nous, le verbe ramasser les fruits tombés. Donc ramasser est un verbe
qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc j'ai ramassé, ماشي je suis ramassé. يعني ماشي أنا مجموع أنا جمعت. Donc nous avons ramassé. Ça. Les photos qu'il prend sont très réussies. Donc il, donc هو خدا شنو تصور comme les mots direct avant le verbe. Donc هذا le verbe prendre بعدا نشوفوه هنايا ما كيتصرفش مع être راه كيتصرف مع avoir وغادي يكون لاكورد. Donc il a pris. Donc هذا هو le participe passé. كنقولوا la photo ou une photo féminin ou S des pluriel. Donc les photos qu'il a prises sont très réussies. Le chat, le verbe boire. Donc le chat a bu. Yeah. Le lait que tu lui, donc tu. Le verbe verser. مع avoir. Donc tu as versé. شنو tu as versé شنو le lait. Donc c'est déjà avant le verbe. Donc le lait. واخا غنبغي ندير لاكورد هو اصلا donc واخا غادي نبغي ندير لاكورد هو اصلا le lait est un nom masculin singulier مفرد مذكر. donc ما غادي نزيد والو واخا هو راه خاصني ندير لاكورد. كون كان مثلا شي كلمه بالفيمينين كنت غادي نزيد لا عرفتش. جيسبر تكونوا فهمتوني يا ربي تكونوا فهمتوا هاد التمرين. يلا نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. ما تنساونيش لي جيم ولا لايك وبدات تعالوا تكتبوا لي اي حاجه بغيتوها. دمتم في رعايه الله.